First hit sa underbone, first hit. Pila ka magbuhian dol? Unom. Unom buhian sa underbone, na diri sa Arjun Palad. Barakol, Parambalingwan. Loy-loy Masida. Jerome Barakol da. Og si Jerome Ladra. Loy-loy Masida dayon og si Dibon. Ano? All shot Barakol. Arjun Palad. Barakol. Ikatulo si Arjun Palad, ikatulo naguna si Jerome Barakol. Duha si Dibon, ikaduha. First hit pa ni Sanderbon, first hit. Ikaw si Jerome, ikaw pat. Arjun Palad, ikatulo. Nagdikit na, nagdikit. Nidikit na si Arjun, si Dibon og si Barakol. Parambalingwan, Barakol, Jerome. Ala, nakuha ni Dibon. Nakuha ni Dibon si Barakol, nakuha. Nakuha na po si Jerome. Ni Arjun Palad, nakuha. Nakuha niya dyan, ikaduha na Sir John, ikaduha. Loy-loy, kapilas loy-loy. Ikaw pa tuloy, ikaw pa. Loy-loy Masida, ikaw pa. First hit pa ni Sanderbon ha. First hit. Bakbakanay. Dibon og si Arjun Palad. Loy-loy, kapilan is loy-loy. Isa na lang. Isa na lang. Aglambang atras ang amba, aglambang atras ang Arjun. Ikatulo lilo, ikatulo. Okay. Dibon naguna sa first hit, Dibon. Ikaduha si Arjun Palad. Loy-loy, napay tuloy loy-loy tuyok. Napay tulo. Nawala man si Barakol. Ayay nato. Dol. Ayay natumba man si Kwanto Ladra. Ito tumbar to si Jerome Ladra. Okay, mo tong first hit. First hit.